बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैं सबसे पहले पीपीएससी तहसील शाहपुर के सपोर्टरान, अपने वोटर और जितने हमारे हिमायत करने वाले दोस्त थे उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम लोग इलेक्शन हारे हुए नहीं हैं, हमें इलेक्शन हराया गया और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ पीपीएससी का। पीपीएससी के हर सपोर्टर ने, पीटीआई के हर वर्कर ने, पीटीआई के हर अहदेदारान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और पब्लिक ने, पीपीएससी ने पीटीआई को इलेक्शन जितवाया है। चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल पीटीआई से इलेक्शन जीते हुए हैं। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ, इसका मकसद ये था कि यहाँ पे किस तरह धांधली की गई, किस तरह यहाँ पे ये रिगिंग हुई, किस तरह यहाँ पे जुल्म किया गया, किस तरह जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया, किस तरह इस मैंडेट को चोरी किया गया। वो मैं ऐसे प्रूफ हैं जो आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें एक तो ये है कि जो 45 नंबर फार्म है, 45 नंबर फार्म और जो 46 नंबर फार्म है, इसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। अब मैं एक मिसाल आपको देने लगा हूँ। ये मेरे पास 35 फार्म है, ये आप देख रहे हैं, ये 35 फार्म है। इस 35 फार्म पे कहीं पे भी एजेंट के नाम नहीं है। अरे इन 35 फार्मों में हमारे एजेंटों को कोई रिजल्ट नहीं दिया गया। ये हमारे पास मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं मीडिया के सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये 35 फार्म है हमारे पास। यहाँ पे एजेंट के कोई किसी किस्म के साइन नहीं है। इसको जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग थे आरओ की सरबराही में, वो इसमें बड़ा जबरदस्त करप्शन करते रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये 46 नंबर फार्म है जो इनका ये जो देते हैं, 46 नंबर फार्म है। ये जो 46 नंबर फार्म है इसमें और 45 नंबर फार्म में, ये मेरे पास 45 नंबर फार्म भी है, ठीक है। 45 नंबर फार्म में जो हमारे वोट चोरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल साहब के जो वोट रिजेक्ट किए गए, वो इधर अगर आप हर फार्म पे देखेंगे जो वहाँ पे इतना डिफरेंट है कि अगर वहाँ पे इन्होंने जो हमारे वोट रिजेक्ट किए हैं वो कहीं पे 170 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 80 है, कहीं पे 50 है। लेकिन 46 नंबर फार्म में जो हमारा 170 था उसको इन्होंने 200 में रिजेक्ट किया, उसको इन्होंने 2 वोटों में रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। 45 और 46 में इन्होंने इतना ब्लंडर किया हुआ है कि वहां पे ये हमारे वोट जो है वहां पे रिजेक्ट कर रहे हैं जी। 170 फॉर एग्जांपल, 50, 200, 110, 115 ये कई हैं। तो अगर वो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो वहां पे जाके हमारी 5900 बनता है जी। 5900 ये वोट बनता है जो इन्होंने वहां पे डिफरेंट किया है जी। अच्छा, उसके अलावा ये मेरे पास 12 हमारे पास हैं फार्म 45 नंबर, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पोलिंग स्टेशन इन्होंने नहीं लिखा हुआ। पोलिंग स्टेशन अगर ये नहीं लिख रहे तो उस पे ऊपर ये पूरी धांधली कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा ये है कि हमारे ये जो मैंने आपको 35 दिखाए हैं, इस 35 में यहाँ पे हमारे इन्होंने एजेंट तो दिन 1 बजे एक ही टाइम, फिक्स एक टाइम। इसकी मुझे ये समझ आई कि यार इनकी इतनी पॉलिसी थी कि इन्होंने आपस में इंतजामिया ने, आरओ ने प्रिजाइडिंग के साथ इतनी गेम की हुई थी कि उन्होंने कहा कि 1 बजे हमने एजेंट उठाने हैं जी, ठीक है। कोट खुदाबख्श इन्होंने एजेंट उठाया, नवाबपुर एजेंट को इन्होंने मारा, बाई फोर्स मारा। बाकी जनाब जो है चकसानों में मारा, सुल्तानपुर अवान में मारा, ठकुआ में मारा। ये मैं आपको एक एक गिन के बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारे एजेंट को पूरे 1 बजे को फिक्स टाइम इनका बना हुआ था। मोहम्मद वाला में शाहपुर सदर के साथ जो है सूबेदार के साथ इधर हमारे एजेंट को वहां से 1 बजे उठा दिया गया। तो ये इन्होंने उस वक्त तो रिगिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। बाकी जो फार्म हमें दिए गए, ठीक है, उसमें से 35 फार्म ऐसे थे कि जो इन्होंने हमें नहीं दिए, बल्कि इन्होंने दूसरों को भी नहीं दिए। दूसरों को तो इसलिए नहीं दिए कि इन्होंने रिजल्ट मैनेज करने थे।
لیکن یہ ہے کہ وہ الحمدللہ ہم نے کلیکٹ کر لیے، اس میں فرق آ رہا ہے. اب ریجیکٹڈ ووٹوں کا جو فرق آ رہا ہے وہ 6500 ہے، وہ 6500 ہمارا ووٹ ہے، ٹھیک ہے. جو 45 نمبر اور 46 نمبر میں فرق آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 46 نمبر پہ ریجیکٹ ووٹ اور ہیں، 45 پہ اور ہیں. 45 پہ جو ریجیکٹ ووٹ ہمارے ہیں وہ کئی بنتے ہیں، 100 سے اوپر بنتے ہیں، 170 بنتے ہیں، پہلے بھی آپ کو بتا دیں. لیکن جو 46 نمبر فارم ہے اس پہ انہوں نے تھوڑے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو یہ فائنل رزلٹ بتانا. باقی اگر رات 3 بجے ہماری جو وکلاء کی ٹیم آر او کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کو آر او صاحبہ نے یہ جو انم بابر ہے اس نے ان کو وہاں پہ بائی فورس نکالا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ وہاں پہ انہوں نے ریزلٹ چینج کیے. مجھے کئی پریزائڈنگ افیسر نے کال کر کے کہا کہ ہم سے ریزلٹ چینج کروائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بھی ملازم ہیں، ان سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ٹھیک ہے جی. وہاں پہ پھر جو ریجیکٹڈ ووٹ ہوتے ہیں وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا کینڈیڈیٹ کا جو وہااں پہ نمائندہ ہوتا ہے اس کے سامنے وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، نہیں کیے گئے. پھر وہ جو 46 نمبر فارم بنتا تھا، 46 نمبر فارم کے وقت بھی دونوں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں بلوایا گیا. باقی جو پوسٹل ووٹ ہوتے ہیں جو ڈاک خانے کے تھرو آتے ہیں وہ بھی جب ہم نے وہاں پہ وہ بھی اپلیکیشن دی، وہ بھی انہوں نے وہاں پہ ہمیں نہیں بیٹھنے دیا گیا. کیا ہم برابری کی سطح پہ وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ کیا یہ ریگنگ نہیں ہے؟ کیا یہ پری پلان نہیں ہے؟ باقی آر او صاحبہ، میں آپ کے ساتھ لاسٹ بات کرنے جا رہا ہوں. آر او صاحبہ، انم بابر صاحبہ، آپ اور سردار عاصم شیر، اگر آپ دونوں میں اتنی جرت ہے تو کل پرسوں ٹائم آپ بنائیں، کچہریوں والی مسجد میں وضو کر کے آپ دونوں بیٹھیں اور ہم بھی آتے ہیں، آپ قرآن کے اوپر حلف دیں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. اور اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی تو 45 اور 46 میں کیا فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی جو ایجنٹوں کے سائن نہیں ہے، پولنگ اسٹیشن کے نام نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے. آؤ آج حساب دو، اپنے ضمیر کو جگاؤ، اپنے ضمیر کی آواز سنو. ضمیر کی آواز کرم الہی بندیال نے سنی، اس نے سیٹ نہیں لی. ایسی کئی ایگزامپل ہیں. اپنے آپ کو ایک مثال بنا دو کہ آپ لوگوں نے اگر غلطی کی ہے تو اسے سدھاریں. اور میں بار بار آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آؤ کچہریوں والی مسجد میں ہم بھی آتے ہیں، آپ دونوں بھی آئیں، کینڈیڈیٹ صاحب بھی آئیں، آپ بھی آئیں، اور وہاں پہ حلف دیں، ہم بھی حلف دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.